कैलाशहर उन्नयन मंच फिर से कैलाशहर शहर के विकास की मांग को लेकर आंदोलन में उतरे। इतना ही नहीं, कैलाशहर उन्नयन मंच ने एक प्रतीकात्मक आंदोलन की घोषणा की है। कैलाशहर उन्नयन मंच की ओर से 2 सूत्री मांग पर कैलाशहर नगर परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप सरकार को प्रतिनियुक्ति दी गई है। प्रतिनियुक्ति का नेतृत्व स्टेट एडवोकेट चिरंजीव भट्टाचार्य, मलयेंद्र घोष राय, विधान दास, धीरज देवनाथ, अरूप साहा, मनमत नाथ और भास्कर घोष अधिकारी ने किया। प्रतिनियुक्ति का मुख्य उद्देश्य शहर की स्ट्रीट लाइट को नियमित रूप से प्रतिदिन जलाना और शहर की जर्जर सड़कों की तुरंत मरम्मत करना है। प्रतिनियुक्ति के बाद कैलाशहर उन्नयन मंच के प्रचार सचिव भास्कर घोष अधिकारी ने कहा कि कैलाशहर उन्नयन मंच लंबे समय से कैलाशहर के विकास के लिए आंदोलन कर रहे हैं। विकास मंच लगभग 10 वर्षों से 13 मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है। जहां कुछ मांगों को उम्मीद के साथ पूरा किया गया, वही कई अब भी निराश है। साल के अलग अलग समय में शहर की छोटी छोटी मांगों को लेकर कैलाशहर मंच मुखर होता है। वही शहर में सेंट्रल रोड पर लगी स्ट्रीट लाइटों की बदहाली को देखकर विकास चरण दंग रह गया है। केवल शहर के सेंट्रल रोड पर ही नहीं, बल्कि शहर के चारों ओर विभिन्न स्ट्रीट लाइट भी बंद है। शहर के लोग टैक्स देते हैं और उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा में सबसे ज्यादा राजस्व संग्रह इसी कैलाशहर नगरपालिका में है। लेकिन दुख की बात यह है कि स्ट्रीट लाइट्स के अलावा गड्ढों वाली सड़कों पर नगर प्रशासन की पकड़ नहीं है। कुछ साल पहले वर्तमान केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कैलाशहर का दौरा किया था और शहर की जर्जर सड़कों को देखकर उन्होंने कहा था कि रास्ता पे गड्ढा या फिर गड्ढे पे रास्ता। मंच के प्रचार सचिव भास्कर घोष अधिकारी ने आगे कहा कि अगर स्ट्रीट लाइट्स में रोशनी नहीं आती है तो इस वर्ष 16 जुलाई शनिवार शाम 6:30 बजे हर लाइट्स के नीचे एक एक कर मोमबत्ती जलाकर शहर को आलोकित कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्य रूप से उस दिन शाम सेंट्रल रोड पर नेताजी कॉर्नर से पंजाब नेशनल बैंक के सामने मोमबत्तियां जलाई जाएगी विरोध प्रदर्शन करने के लिए। उल्लेखनीय है कि पिछले 6 वर्षों से कैलाशहर उन्नयन मंच शहर के विभिन्न विकास कार्यों की मांग को लेकर शाम को 1 घंटे तक शहर क्षेत्र में हर घरों में और शहर की हर दुकानों में लाइट्स बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहा था। आज फिर से विकास मंच द्वारा एक असाधारण आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा से शहर के लोगों में भारी हलचल है। उन्नयन मंचर पक्ष থেকে আজ কৈলাসহর মিউনিসিপ্যালিটির সিইও প্রদীপ সরকারের হাতে আমরা আমাদের ডেপুটেশন তুলে দিই। আমাদের মূলত দুটো দাবি ছিল। একটা হচ্ছে শহরের সমস্ত স্ট্রিট লাইটগুলো লাইট জ্বালানোর জন্য, কারণ আপনারা দেখতে জানেন বা দেখেন শহরের অনেকগুলো স্ট্রিট লাইট অফ হয়ে আছে, বাতি জ্বলে না। আমাদের সেন্ট্রাল রোডে যে শহরের বিউটিফিকেশন করার জন্য যে লাইনগুলি আছে সেগুলিতে লাইট জ্বলে না। সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি স্যারকে যে শহরের বিউটিফিকেশন প্রত্যেকটা ত্রিপুরা রাজ্যের আজ 8টা জেলা 22টা মহকুমা, প্রত্যেকটা শহর সুন্দর করার একটা প্রয়াস জারি আছে। কিন্তু কৈলাসহরের ক্ষেত্রে দেখলাম যাওয়া বা বাতি জ্বললো, তারপর বাতি সবগুলি নিভে আসে। এটা শহরের সৌন্দর্যায়নের পক্ষে না। আমাদের শহর প্রত্নতাত্ত্বিকের শহর, কারণ এই শহরে উনুকুটি অবস্থান করছে, দেশ বিদেশ পর্যটকরা সমস্ত কিছু আসছেন এখানে। কিন্তু শহরের এই অবস্থা আমাদেরকে লজ্জা দিত। আমরা তাই দাবি করলাম সিইওর কাছে যে এই বাতিগুলো আপনারা জ্বালাবেন, আপনারা সঠিক পদক্ষেপ নেবেন। শুধু তাই নয়, শহরের অলিতে গলিতে অনেকগুলো লাইট স্পট আছে যেগুলো লাইট জ্বলে না, আপনারা সেগুলো দয়া করে জ্বালাবেন। দ্বিতীয়ত আমাদের ছিল সেন্ট্রাল রোড এবং আশেপাশের সমস্ত রাস্তাগুলো, আপনারা জানেন যে এগুলো ভাঙ্গা অবস্থায় আছে। এটা ত্রিপুরার কোথাও দেখতে পারবেন না কৈলাসহর ছাড়া। তো আপনারা জানেন অনেকদিন আগে এখানে বর্তমানে যিনি বস্ত্র দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এসেছিলেন, উনি বলেছিলেন যে রাস্তে পে গাড্ডা নাকি গাড্ডে পে রাস্তা। তাহলে ওনারাও
মানে ক্ষোভটা লেগেছিল, ওনার ব্যথাটা ওনারও লেগেছিল। আমরা ওনার সরেই বলছি যে শহরের সমস্ত রাস্তাঘাট ভাঙা, এই রাস্তাঘাটগুলোকে ঠিক করতে হবে। আমরা স্যারকে বলেছি যেগুলো আপনারা ঠিক করুন, নতুবা আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আজ থেকে ঠিক 16 দিন পরে অর্থাৎ 15 জুলাইয়ের ভিতরে যদি শহরের সেন্ট্রাল রোডের লাইটগুলি না জ্বলে, তবে 16 জুলাই শনিবার দিন অর্থাৎ আগামী মাসের 16 তারিখ শনিবার দিন সন্ধ্যা 6:30টার সময় প্রত্যেকটি স্ট্রিট লাইটের নিচে একটি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে আমরা প্রতীকী আন্দোলন করব। যেহেতু সরকার বাতি দিতে পারছেন না, আমরা চেষ্টা করব শহরবাসীকে বাতি দেওয়া।